स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव में। मोस्ट वेलकम। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग जुड़ जाइए हमारे लाइव में। लाइव को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पर कमेंट छोड़ देना, तो फिर मिल जाएगा आप लोग को। जय श्री श्याम। राधे राधे। हर महादेव। हर महादेव। राधे राधे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे लाइव में। जय श्री श्याम। हर महादेव। राधे राधे। आप लोग लाइक डन कर दीजिए, कमेंट भी करिए। जय माता दी। जय माता दी। हर महादेव। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राम राम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। राम राम। राम राम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। चलो को अर्जुन दिखा रहा है। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक डन कर दीजिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राम। राम राम।
अब हम लाइव बंद कर रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट करने के लिए।